tires. On the tires, I'm going to check that these are not recap tires because no recaps on the front. I'm going to check the thread in the tires to make sure that I have more than 4 32nds of an inch thread in the tires. That the tire is wearing evenly, no abrasions, no bulges, no cuts, no holes in the tires. Air pressure of the tire, I'm going to check it right here to make sure that I have 100 pounds of pressure. I'm going to check the valve stem too to make sure that the valve stem is securely mounted, not cracked, and no air leaking from the valve stem. Rim. The rim is securely mounted. I'm going to check that it's not cracked or bent or broken on the inside and the outside, both sides, and no illegal welds on the rims. Lug nuts. I'm going to check that no lug nut is missing. I'm going to check that the lug nuts are not cracked or damaged. And I'm going to make sure that there is no shiny metal or rust trails, signs that they would be loose. The studs are straight. They are not stripped or worn or damaged. Hub oil seal inside here. I'm going to check that the hub oil seal is securely mounted with all the nuts and the bolts, and that the seal is not leaking any oil. Because if it is, that means that the seal is damaged. I have to check inside the hub to make sure that I have the correct amount of oil, that it is in between the add and the full line. And those were all my tire parts. So todo eso que acabamos de hacer ahí, Christian, desde ahí en enfrente, empecé enfrente, de una por una, mira, te estaba diciendo una sección, de una por una, de una por una. Toda esta primera parte es si te dicen que hagas la tarjeta A. Si te dice, hey, card A, I want you to do from the front to the steering. Ok, eso es lo que acabamos de hacer, sección por sección, parte por parte. Ahora, te pregunta, are you finished? ¿Acabamos o no acabamos? Yes. Are you sure? ¿Estás seguro? Porque si no estás seguro y no, date otro secón. Nada más asegurar que no dejaste nada, que no te haga faltado nada. Pero ya si estás seguro que ya acabaste, yes, I'm sure. Ok. So hasta tú te puedes venir aquí enfrente y hasta le puedes cerrar, porque pues si ya estás seguro que ya acabaste, ya ciérrale. Aquí ella te va a decir, ok, to complete the test, I want you to go ahead and do an external light operations test, an in-vehicle inspection, and an engine start. So, ¿qué quiere que hagas? Que le cheques las luces que estén funcionando. Se te está diciendo, hey, para terminar con este examen, quiero que me cheques las luces, quiero que me cheques todo lo de adentro de la cabina y que me prendas el camión para que me enseñes cómo lo prenderías tú lo más seguro posible. So, ya cuando te das esas instrucciones, tú te tienes que subir. So, you get in the passenger y tú subirte al chofer. Ya cuando ellos te dan todas esas instrucciones, tú nomás le vas a decir, hey, can you help me check the lights? Y te van a decir, yes, help me check the front. Pues si te pueden, que te ayuden a checarlas de enfrente, ¿verdad? Tú ya agarrarías la llave del camión, la pones por enfrente y le empiezas a decir qué luz vas a checar. Dile, hey, left turn signal, y se la prendes. Y ellos van a estar parados allá enfrente. Pusiste la llave hasta enfrente. Okay, it's working. Y luego le dices left turn signal, right turn signal. Okay, it's working. Okay, flashers. Okay, they're working. Y le clearance lights and headlights. Prende las luces de las luces. Prende las dos puntas. Ahí se prendieron las clearance y se prendieron las headlights. So dile clearance lights and headlights. Ok. High beam. Déjalas prendidas y jálale a la palanca de los wipers para que se prendan las largas. So ya le checaste las luces enfrente. Dile, hey, can you help me check the back? Y las mandas para allá para atrás. Para que te ayuden, ya sea el hombre o la mujer, que te ayude a checarlas allá atrás también.
Y le vas a repetir lo mismo, left turn signal, right turn signal, four-way flashers. Pero atrás tienes brake lights o le aplanas el freno también. Se prenden las brake lights y luego le vuelves a prender las luces para que miren las tail lights, las luces de atrás que también se prenden. No nomás las headlights, pero las tail lights también. Ya que te chequen todas las luces, lo que van a hacer ellos es que van a venir y se van a subir aquí al camión contigo. Se van a sentar ahí a un lado. Ya cuando se suban ellos al camión, aquí es cuando lo vas a aprender. Vas a hacer el engine start que te dice, porque ella te dice do an engine start. Engine start, vas a enseñarles cómo tú prenderías este camión. Ok, mira, I'm going to turn the key to the on position and I'm going to make sure that the truck is in neutral. Tienes que checar que esté en neutral primero. ¿Está neutral o no está neutral? Ponle la llave. ¿Está neutral o no está neutral el camión? Okay, so my truck is in neutral. I'm going to check that the parking brake is on. Ese es tu parking brake. Tienes que checar que esté puesto. So ahí está on, ¿verdad? And now I'm going to turn the truck on, le dices. Pero, o sea, antes de prenderlo siempre checa primero. Dile, mira, está neutral, mira, está el freno puesto. Ahora ya lo puedo prender el camión. Y lo prendes. Ya que lo prendas, normalmente lo que hacen es que cierran las puertas y pones el aire. Y pónmelo de una vez. Ya pones el aire, cierras las puertas, dejas el camión prendido y ahora le vas a empezar a explicar todo lo de adentro. Dile, ok, now I'm going to do the interior inspection. I'm going to check the seat belt. I'm going to make sure that the seat belt does not have cuts or frays or damage, that the seat belt is securely mounted. I'm going to check that the seat belt adjusts to my body and that it locks and unlocks. Que arranque y que desatranque. Okay? Now, I'm going to check the mirrors on the driver's side and I'm going to check the mirrors on the passenger side. Y aquí es donde tú tienes que, acuérdate, mira, acá afuera traebas el palo y estabas tocando todo, ¿verdad? Aquí no traes palos, aquí tienes que usar los dedos y apuntarle a todo. Porque si no le apuntas, no te lo van a contar bien. Dile, look, this is my driver's side mirror, that's my passenger side mirror. They're adjusted to me. Están ajustados a mí, ¿verdad? They're not cracked, they're not broken, and I'm going to clean them. I'm also going to check my windows. On the driver's side, the passenger side, I'm going to check the windshield on the front. I'm going to check the back window to make sure that all the windows work, that they're not cracked, that they're not broken, that the seals around the windows are good, so no leaks, no illegal stickers on the windows, and no obstructions blocking my view. Now, I'm going to check the air horn. Ahorita no pita, ¿por qué? Porque no tenemos suficiente aire, ¿verdad? Porque es un freno, digo, es un pito de aire. So, hasta que no se apague la alarma no vas a tener suficiente aire. So, si está prendida, nomás dile, hey, I'm going to check the air horn, but right now I don't have enough air pressure. I'll check later. But I'm going to check the city horn. It's working. I'm going to check the wipers and the washer fluid. Y nomás le apuntas este aquí arriba y vienta agua y jalan los wipers. So esos son los wipers and the washer fluid. El de arriba nomás para adentro es todo. Está bien porque me estás bañando acá. So look, my wipers are working, they're clean, they're not broken, they're securely mounted. The wiper blade is not dry rotted and the washer fluid sprays. Now I'm going to check the light indicators. This is my left turn signal indicator. That is my right turn signal indicator. Those are my four-way flasher indicators. That is my high beam light indicator. O sea, todos los indicadores de uno por uno. And the ABS light is working. When I turn the truck on, it turns on and it turns off. Porque ese con el ABS nomás se prende y se apaga, ¿verdad? Cuando prendes tú el camión al comienzo. Es una de las lucecitas que se miró y se fue. Entonces nomás le vas a explicar eso. So ahí ya checamos los wipers, el washer fluid, ya checamos los indicadores de las luces. Now,
I'm going to check the gauges. Póntale el oil pressure gauge. Oh, look, air horn. Ya se apagó, ya funciona el pito. Oil pressure gauge. Look, it's working. I have more than 50 pounds of pressure in the oil pressure. The gauge is working, it's not broken, and no warning light. Porque mira, tenemos la cantidad correcta. El gauge sabemos que está funcionando, no está quebrado. Y si tú checas, no hay ninguna luz que te esté indicando aquí, warning light, que te diga que tienes que checarlo, ¿verdad? So dile, no warning light is on for the oil pressure. So the gauge is working, I'm showing the correct pressure, and no warning light. Temperature gauge. I have the correct temperature for the truck. It's working, the gauge, and no warning light is on. Voltmeter, la batería. Voltmeter is working. It's showing the correct amount of volts for the truck. No warning light, and the gauge is working. Air pressure gauge. Air pressure gauge. I'm going to check that it's working right now. The warning light turned off porque se acaba de apagar la luz que teníamos acá. Era la warning light que teníamos baja presión, ¿verdad? Dile, the warning light turned off. Now I just have to make sure that it fills up and I hear the governor. Tenemos que oír el gobernador, ¿verdad? Que suelte la presión allá abajo, que se oiga el psh. So tú le tienes que explicar eso. The governor is going to turn on and off at 120 or more. Que es cuando se prende arriba de 120, ¿verdad? So le explicas eso. Y esos son los 4 gauges. Now, I'm going to check the heater to make sure that the heater is working. Y se lo prendes y le pones la mano aquí. Okay, the heater is working. Ya, pronto apaga lo que no se caliente. I'm going to check the defrost to make sure that the defrost is working. Y le pones la mano acá y aviento aire. Okay, the defrost is working. Y le pones para atrás. Esos son rápidos, nomás de volar. Now, I'm going to check the parking brake to make sure that the parking brake is working. So, I'm going to try to move the truck to see if the parking brake is working. So aquí ya el brake ya está puesto, ¿verdad? Ponlo en drive y trata de moverlo a ver si está funcionando en la D. Toca la D. Y ahí se cambia, ahí está el cambio. So, trata de darle gas a ver si se mueve. ¿Ok? No se está moviendo, ¿por qué? Porque está funcionando el freno, el parking brake, ¿verdad? So así es como lo checas. Mira, I'm going to check to see if it's working. Está puesto, lo voy a poner en drive, lo voy a tratar de mover. Si no se mueve es porque está funcionando. Si se moviera es que el freno no sirve y no está parando el camión, ¿verdad? Next, I'm going to check the service brake. So, para checar el freno ese, lo que tienes que hacer es mover el camión y aplanarle el freno. Y para que se mueva, pues tienes que quitarle. So, dile, look, I'm going to check my service brake. I'm going to release the parking brake. I'm going to put it in gear. I'm going to grab the steering wheel with 2 hands. And then I'm going to push the brake to stop the truck. Give me a second, babe. Ya funcionó el freno, ¿verdad? Allá no lo tienes que mover tanto, nomás que se mueva tantito y luego métele el freno. O sea, nomás suéltalo y amárralo luego. Okay, it's working. So ya lo pones para atrás en neutral, pones el freno para atrás y ahí acabaste con el service brake. ¿Qué le pasa, mi joven?